चलते फिरते बहते उठते बस यही कहो अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक की इनायत है, अल्लाह अल्लाह हर शै अल्लाह के खाते पा दिओ। अच्छा जी, तुहाडे चो अगर कोई बंदा खड़ा होकर मैनूं कहे ना कि शेख साहब वजीफे बड़े दसदे हो, अज कोई सानू राज की गल दसो कि साडे ते जवाल ना आवे। अल्लाह दे बंदे हो, तुहानू पता है अरबां खरबां रुपया भी एक पासे होवे ते उच्ची बोलो सेहत का मुकाबला हो सकदा। घरां चों चल के इत्थे आ गए हो ते इत्थों उठ के घर टुर गए हो, दसो ये तुहाडे ते अल्लाह पाक दा कोई छोटा फजल है? हाजी साहब, मैं बड़े बड़े नाते धोते नेक लोग वेखना, किसी दी लत्त दा ऑपरेशन है, किसी दे पेट दा ऑपरेशन, बड़े बड़े नेक लोग बड़ियां बड़ियां तकलीफां अंदर ने, अल्लाह पाक दा निजामे जिंदगी है। तो मेरे प्यारे भाईओ, अपनी सेहत वेखो, अपनी औलाद वेखो, अपना रिजक वेखो, ढाई मार के अल्लाह के सामने बिछ जाया करो, मालका ये सब तेरी रहमत है, कोई जहानत नहीं, कोई काबलियत नहीं, कोई इल्म नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, अव्वल भी तू है ते उची बोलो मालका आखिर भी। जो अगर कोई बंदा कहे ना शेख साहब जवाल नहीं आना चाहिए, बस मेरे हाथ हल वेखियो इंज मैं दिन ब दिन ना उपर ही जावा, ये कोई राज, ये राज पता केड़ा है? राज अगर समझ आया ना फिर सुभान अल्लाह क्यों, पहले राज सुनिया जे। धक्के आप खाओ, मजदूरियां आप करो, मेहनत आप करो, सारा कुछ आप करो, लेकिन जदों अल्लाह दिन फेर दवे, सेहत दे दवे, परेशानी तो अल्लाह निजात अता कर दवे, अल्लाह पाक तुहाडे मन दी मुराद पूरी कर दवे। हुण राज मेरे को सुनियो ते भरी मजलिस भी यही कहना है ते कल्लियां बह के भी यह कहना है। धक्के तुसी खादे ने, कोई शक नहीं, कोशिश तुसी कीती है, स्ट्रगल तुसी कीती है, सब कुछ तुसी कीता है, लेकिन भरी मजलिस अंदर ते रब नूं पता की कहना है? मालका मैं कुछ नहीं कीता, जो कुछ कीता तू कल्ले ने कीता। ओदे खब्बियों सज्जियों आने वाले हो, बस आ ही मैं तुहानूं अल गल दसणी है, हर वेले रब अगे बिछे रहा करो ते बड़े आजजी वाले बोल बोलिया करो। ते मेरे अल वेखो, कोई तुहाडी सेहत की गल करे, कोई तुहाडी नेकी की गल करे, कोई तुहाडी कोठी की गल करे, कोई तुहाडी गड्डी की गल करे, कोई तुहाडे पैसे की गल करे, कोई तुहाडी जवानी की गल करे, तुसीं ये लफ्ज़े मैं अपनी डिक्शनरी चों बाहर कड्डो, अपने दिमाग चों बाहर कड्डो। कोई भी तुहाडी कोई तारीफ करे ना, तू कहना भाई मैं ते पट्ठियां दे काबिल भी नहीं सा, मैं ते बड़ा डिग्गा ते गुनाहगार बंदा, आज जो कुछ देख रहा है मेरे ते मेरे अल्लाह दी रहमत। कारोबारां दियां बरकतां खुश्क हो जांदियां जे मैं आ जाए, रिश्तेदारियां दियां मुहब्बतां खत्म हो जांदियां जे दिमाग अंदर ये आ जाए कि मैं भी कोई शै हां। ए कुरान शरीफ पिया, ਇਹਦੇ ਚੋਂ बड़े बड़े ताजर का वाकया पढ़ के वेख लो, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਰੂਨ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ बड़ा दिता सी, लोगों ने कहा बंदा बन, ते रब ने भाई तेनू दिता है ते अपनी आखरत बना। आहसिन कमा अहसन अल्लाह अलैक, जिवें अल्लाह ने तेरे दिन फेरे ने लोगों के काम आ। उन्हें अगों पता की किया, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ऐनियां ना गल्लां ना करो अल्लाह ने दिता अल्लाह ने दिता, जो कुछ मेरे कोल है ना मेरे इल्म का नतीजा है, या थोड़ा। ऐ मेरे प्यारे भाईओ करूनी सोच है, इस बंदे की ना इबादत अंदर लज्जत है, ना ओदी दौलत अंदर लज्जत है, इधर वेखो ना ओदी गुरबत अंदर लज्जत है, ना ओदी सेहत अंदर लज्जत है। अल्लाह ईमान की मिठास ही चुक लैंदा है जे बंदा इन्हां चक्करां च पै जाए। मुस्तदरक हाकम एक हदीस की किताब है, ये मैं एक वाकया पढ़ रहा सा, बड़ा तवज्जो रखना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो शाम के इलाके अंदर जा रहे सन, ते रस्ते के अंदर ना एक दरियाई इलाका अबूर करना सी। वो हजरत ने इस तरह किया कि अपने जिहड़े उन्होंने मौजे सन ना उन्होंने पैर च पाए, वो मौजे अपने पैर चो उतारे ते मोढे ते रखे, खुद अपनी ऊँटनी की उन्होंने घोड़े की महार पकड़ी ते वो दरियाई जड़ा इलाका से अबूर फरमाया। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, उमर अल्लाह तआला अन्हु तुहाडा बड़ा शान है, ध्यान करियो, आ जेड़े बाद खब्बे सजे बहन वाले बंदे होंदे ने ना, मेरे अल देखना ये बड़ी फूक भरदे जे ते दिमाग च बड़ा खन्नास पैदा करदे जे, इन्हां दी वारदात तो भी बचियो। किसी वेले जुबान चो ऐसा जुमला कढ़ दिंदे ने कि इंसान वो अपने असल मामले तो दूर चला जाता है। वो एक साथी ने कह दिता, हजरत जी तुसी अमीरुल मोमिनीन हो, कद वेखो, रुतबा वेखो, ते अपनी सवारी की महार आप फड़ी जे ते चुप करके अपने मौजे अपने मोढे ते रख लिया जे, लोकी की कहणगे। यानी उन्होंने ये समझा कि शायद साडे अमीरुल मोमिनीन की इज्जत जिहड़ी है ना ये प्रोटोकोल अंदर है, रख रखाओ अंदर है। हजरत फरमान लगे, अगर तुहाडे तो इलावा ये गल कोई होर बंदा कहंदा ना ते मैं उन्होंने ऐसी इबरतनाक सजा देंदा कि क़यामत तक दे लोग याद रखदे, कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, ओ अल्लाह दे बंदे असी जमाने दे सब तो घटिया लोग सां, अज जे सानू इज्जत मिली है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह तो मिली। इस वास्ते अपने ज़हन अंदर ये बात बिठाओ
اے جو عزت ہے اے دین دی وجہ تو ہے، اے اللہ دی رحمت ہے، اے اللہ دا فضل ہے، اللہ پاک دا کرم ہے۔ پیارے بھائیو، زندگی دیاں برکتاں ختم ہو گئیاں، نوجوان پتہ نہیں کیڑی میچ لگے پھردے نے، لوگ پتہ نہیں کیڑے چکراں چ لگے پھردے نے کہ پتہ نہیں اسی اللہ دے کنے چہیتے ہاں۔ نہ میرے پیارے بھائیو، اے اللہ دی ونڈ جے رحمت دا چھٹا تہاڈے تے بہتا پی گیا ہے نا تے اللہ اگے بہتے نو وڈیاں دا بہتا حیا کرو۔ تاڑے ہر بول چوں عاجزی نظر آئے، تاڑے ہر بول چوں کردار نظر آئے، ادب نظر آئے، حیا نظر آئے۔ اے اللہ دی رحمت ہے، اے اللہ دا فضل ہے، اے اللہ دا کرم ہے، اے اللہ دی توفیق ہے۔ لو میں چونکہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دا ٹائم ہے تے دعاواں بھی میں انشاءاللہ کرنیاں نے، میں کوشش کراں گا کہ اج دے خطبہ جمعہ مبارکہ اندر جڑے چند منٹ رہ گئے نے نا، زیادہ تو زیادہ میں تانوں قرآن سناواں، اور میں قرآن ایسی جگہ تو پڑھاں کہ جس بھی بندے نے اپنا پلہ جھاڑ کے اپنی ملی ہر نعمت نو اللہ دا فضل آکھیا ہے نا تے انہوں اللہ دے کھاتے پایا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دنیا تے بھی زندہ رکھ کے چمکا دیتا ہے تے اللہ پاک نے جنت دیاں بلندیاں عطا فرما دیتیاں۔ تے جیڑا انہاں چکراں چ پی گیا نا کہ جو ایبلٹی، کوالٹی اور جو قابلیت اور جو ذہانت، ساڈے نا ایک دوست نے انہاں دی نا اوکاڑے گھی دی مل ہے، بڑی سنن والی گل جے۔ اسی انہاں کو بیٹھے ساں تے انہاں دے کھبے سجے بھی نا صاحب کافی گھیو دیاں ملاں نے، پر جنہ کم انہاں دا چلدا ہے کسے ہور دا نہیں چلدا۔ تے وہ سارے جی بیٹھے سن تے میں بھی وچ بیٹھا سا۔ میں کہا صاحب اج کی گل تے دسو ہاں۔ اللہ کئی سیدھے سادے بندے ہوندے نے پر بڑے توحید پرست بندے ہوندے نے، تے انہاں نوں آکھیا حضرت جی اے ذرا دسو ہاں کہ اے جڑا تہاڈا کاروبار ہے ایدا راز کی ہے، ایدی وجہ کی ہے؟ تے او کول کہن لگے جی ساڈیاں جڑیاں مشیناں نے نا، دھیان میرے نال کریو، ساڈے کول جڑیاں مشیناں نے نا یہو جیاں مشیناں کسے کول نہیں ہیگیاں۔ کہہ نے کہا جی اسی جڑی چیز پرچیز کرنے ہیں نا، مل چ جڑی چیز لینے ہیں نا، اس طرح دا معیار کوئی فیکٹری والا نہیں دے سکتا۔ شیخ صاحب توجہ کرنا، کسی نے کہا جی اسی نا وقت دے بڑے پابند ہاں۔ تے ایک حاجی صاحب ورگا درویش بھی بیٹھا سی جڑا مالک سی، انہیں کہنے لگیا زباناں بند کرو، اے جنیاں تسی گلاں گنائیاں نے نا نال دے ملاں والے انہاں ساریاں گلاں دا ساڈے نالوں بہتا خیال کردے نے۔ مولوی صاحب تہاڈیاں ساریاں گلاں دا ایک ہی جواب ہے، صرف ساڈے تے رب دی رحمت۔ اے دولت اللہ دی رحمت، اے گاڑی اللہ دی رحمت، اے عزت اللہ دی رحمت، ہر شے دے کھاتے پا کے نکل، پھر رحمت دے فرشتے بھی تیرے محافظ نے۔ بعد میں یہی دس رہا کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے نا شیخ صاحب بس دو گلاں دے اندر گل مکا دیو کہ ساری زندگی زوال نہ آوے، بس یہی کہنا اللہ دا فضل، میرے جیا گناہ کار کوئی نہیں، اندروں سمجھنا میرے جیا خطا کار کوئی نہیں۔ ہن ماشاءاللہ تبارک اللہ تواڈے چہریاں تے بڑی میں روشنی دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالی نے تانوں بدی تو بچایا ہے، بدکاری تو بچایا ہے، فحاشی تو بچایا ہے۔ اور میں سمجھنا کہ جیڑا بندہ اس دور اندر بھی زنا تو بچیا ہے، فحاشی تو بچیا ہے، او دے نالوں زیادہ کامیاب ترین انسان کیڑا ہو سکتا ہے؟ تے جدوں بھی یہ ذہن چ گل آوے نا کہ میں زنا تو بچیاں، میں برائی تو بچیاں، میں بدی تو بچیاں، میرے نال ویکھنا تسی ایک لفظ ہی بولنا ہے، پتہ کیڑا؟ جڑا سیدنا یوسف علیہ السلام نے بولیا ہے، اچھی بولو، جیڑا سیدنا، اور جدوں زلیخا دے مکر تو بچے نا، زلیخا دے فریب تو بچے نا، تے حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ کیا آکھیا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔
سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اپنے نو بری نہیں کردا، اے جڑا نفس بدی ول لے جاندا ہے، بدکاری ول لے جاندا ہے، بڑیاں بڑیاں دیاں اکھاں 'چ کٹا پا دیندا ہے۔ اے مسرور دے واسیوں، میں بڑے بڑے شریف خانداناں دے لوگ اللہ دی قسم زانی دیکھے، بدکار دیکھے، بے حیا دیکھے، دنیا دے معاملات اندر اٹے ہوئے دیکھے۔ حضرت یوسف فرماندے نے میں اپنے آپ نو بری نہیں کردا کہ بڑا کمال ہے کہ میں زنا تو بچ گیا، برائی تو بچ گیا۔ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ بدی دے کولوں تے اوہی بچدا ہے جدے تے اللہ رحم کردا ہے۔ بیٹا جے زانی نہیں تے ایہی کیا کر، اللہ دا رحم ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا دے اس دور اندر، آوارہ عورتاں دے اس دور اندر، عیاشی فحاشی دے اس دور اندر، بیٹے جے تیری نظر اندر اللہ نے حیا رکھ دیتا ہے، جے تیریاں راتاں نو اللہ پاک نے پاکیزہ کر دیتا ہے، یہی کہنا ہے میرے تے اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے۔ تے میں تہاڈی پنجابی زبان دے اندر اس گل نو ہور آسان کر دیاں، چلدا پھردا یہی پڑھدا رہیا کر، جدوں اپنی پاک دامنی وینا ہے، اپنی دولت وینا ہے، اپنی گڈی وینا ہے، اپنی صحت وینا ہے، اپنے والدین وینا ہے، اپنی عزت وینا ہے، تے پڑھا اپنی زبان تو جملہ کیڑا بولنا ہے، اے رحمت ذوالجلال میاں، اے رحمت ذوالجلال میاں، دیتی عقل تے سوچ خیال میاں۔ ہن سارے ذرا محبت نہ اگلا ٹکڑا میرے نال بولنا ہے، اے رحمت ذوالجلال میاں، دیتی عقل تے سوچ خیال میاں، نہیں ساڈا کوئی کمال میاں، اے رحمت پائی اللہ دی، کر صفت سنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ رب اگے سجدے پہ پہ کے، بس میرے بیٹا جدوں عزت ویکھیں، جدوں دولت ویکھیں، جدوں صحت ویکھیں، جدوں ویکھیں کہ اللہ پاک نے میرے دن پھیرے نے، رب اگے سجدے پہ پہ کے، الحمدللہ کہہ کہہ کے، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی آدی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے اے جڑا برائی تو میں بچیاں، میرے تے اللہ پاک نے رحم کر دیتا ہے۔ لو جی ساڈے تے بھی اللہ دا رحم ہے، میں دعا کرنی ہے تے پتر دلوں آمین کہنا ہی۔ اللہ اس زنا دے دور اندر، اس فحاشی دے دور اندر، اس نجائز اور حرام تعلقات دے دور اندر اگر تو زنا دے چھٹیاں تو بچایا ہے، فحاشی دے چھٹیاں تو بچایا ہے، اسی پرے خطبے اندر بہ کے اقرار کرنے ہیں اللہ اے صرف تیری رحمت ہے، تے اللہ قبر اندر جان تک اللہ ساڈے تے رحمت جاری فرمائے۔ بدبخت انسان تے ہوئے جڑا زنا کردا قبر اندر ٹر گیا، بدبخت انسان تے ہوئے جڑا حرام تعلقات پالدا دنیا تو ٹر گیا۔ بہر صورت میں دسنا ہے چاہنا میرے بابیو تے میرے جوانوں اور غیرت مند پردے والیوں میریو بیٹیوں، اگر ان حالات اندر تانوں اللہ پاک نے بدی بدکاری تو بچایا ہے، پھر بھی کسے گمنڈ دا شکار نہیں ہونا، پھر بھی اپنی زبان چوں وڈے بول نہیں بولنے، یہی کہنا اللہ پاک دی رحمت ہو گئی ہے۔ پھر ماشاءاللہ تانوں پتہ ہے نا ساڈے تے اللہ پاک دا ایک ہور بڑا فضل ہے، سارے ذرا محبت نال یک زبان ہو کے بولے آ جے، اسی چنگے ہاں، اسی ماڑے ہاں، اسی غریب ہاں، اسی تگڑے ہاں، اسی جہو جے بھی ہاں، اچھی بولو الحمدللہ۔ رب نال شرک کر دے، ادے بول دے رب نال شرک کر دے، قبر دا احترام کرنے ہیں، اچھی بولو اسی قبراں تے سجدے کر دے، سارے نہیں بولے اسی چھلے پاندے، اسی کڑے پاندے۔ اللہ پاک نے عقیدے دی بلندی دے دیتی ہے۔ بیٹا میرے ول ویکھ، اے جملہ کہڑا ہے جڑا حضرت یوسف نے فرمایا ہے، آندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔
حضرت یوسف فرماندے نے اسی قبراں تے سجدے نہیں کردے اپنے باپ دادیاں دیاں قبراں تے جا کے ڈھیریاں تے جا کے نہیں جھکدے اسی اللہ پاک نال شرک نہیں کردے اگے پتہ کی فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا اے ساڈے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا پاجی اے ساڈے باپ تے اللہ دا فضل ہویا ساڈے دادے تے اللہ دا فضل ہویا ساڈے وڈیاں تے اللہ دا فضل ہویا پھر ساڈے تے اللہ دا فضل کہ اللہ پاک نے سانو شرک جیسی لعنت تو بچا لیا ہے بدعت جیسی لعنت تو بچا لیا ہے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر لوگ اللہ پاک دا شکر ادا نہیں کردے اے کیا کر اے اللہ دی رحمت ہے میں فحاشی دے کولوں بچیاں اے کیا کرے اللہ دا فضل ہے میں شرک دے کول بچیاں السلام علیکم پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر مزید دعاؤں وظائف اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ